сотрудниками по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Нижегородскому району сети Messenger WhatsApp был обнаружен видеоролик, на котором применяется физическую силу в отношении несовершеннолетнего Абдулаева Велида Романовича, 28.09.2006 года рождения, проживающего по адресу Чеченская Республика, Нижегородский район, селение Бескиты, улица Гизаладжиева, дом номер 7. Данный факт нами зарегистрирован в поиске отдела МВД по Нижегородскому району. Все лица, которые применяли физическую силу в отношении Абдулаева Велида Романовича, нами установлены. В настоящее время проводится проверка, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Paskališ, provocativno da vezuje zvučja zemljišta, pošte, trbešta, izbeli, on vjeknuš, irolik, järgetseliš, lajatan diadur, işte nahka ošte, koši, endilidu, oši, pitate, viskalere, onu da gadizlere, onu yapış, borçları, on yapta adil olmadığı taksıra, pitana, zerrüzü, hoje entendido, hoje detacati. O telefone disponível criança volta. Ela são. Şu en bedava, işte pilvan bağımlısı, o tasarruf diyeceğim. Defiyoruz. O şekilde organizasyon ve hırsa amadet, ibersyon, teknoloji, nefsi, hoşlanmasyon, şeykoysun, der dostluğu. İş boşluğunda وجد يقعد ناس وجد يقعد سلاحا باجر داخل ومالات التليفون شراح انترنت شو العصر يستعروا لك شو وبالي داي بطور وبالي شو إذا كان خيس لا وقع زي دايبو فوق خاين بوا خامة إنه سيخ دونه إسنا عن إيدا كده كان دونه إيش تنتيري بأخر إيش بوا هرقان رزينا وقت وما خلا بأت قبل إنه هي تنبل هر خاينش هر بيرش غات لو خيو يتليفون شيات إيش ليري تن قطعة دا مقلع إيش لون تويات وسبتالي يريوهين دون لا مقلع اسبال خين شناخ عقيك بريتين بيش وقبو يش رسل دونيو دي غدر ناهي دون عقا